बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 7 आबादी, माशरा और पाकिस्तान में सकाफ़ती तनूँ, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लेके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक इसको मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज पे पहुँच चुके हैं। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस चैप्टर के पहले शॉर्ट क्वेश्चन से लेके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। कौमी यकजहती से क्या मुराद है? तो इसका आंसर पेज नंबर 114 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग पेज नंबर 114 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। कौमी यकजहती एक मुत्तहद और हम आहंग माशरे की तश्कील के लिए एक कौम के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों को इकट्ठा करने का अमल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिविल सर्विसेज के कोई से 6 ग्रुप्स के नाम लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 126 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग पेज नंबर 126 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टमर्स सर्विस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, पोस्टल ग्रुप, रेलवेज और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप्स शामिल हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ग्रुप्स बताए गए हैं। तो इनमें से कोई से 6 आप लोगों को जो आसान लगते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूफिया कराम के सिलसिलों के नाम तहरीर करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 122 पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। सूफिया कराम के 4 सिलसिले हैं। नंबर 1 सिलसिला चिश्तिया, नंबर 2 सोहनवर्दिया, नंबर 3 सिलसिला कादरिया, नंबर 4 सिलसिला नक्शबंदिया। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं और पेज नंबर 122 से भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जो बच्चे वहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग पेज नंबर 122 पे आएंगे। सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले। तो नंबर 1 पे है सिलसिला चिश्तिया, नंबर 2 पे है सिलसिला सोहनवर्दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये अगले पेज पे दिया हुआ है सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया। तो यहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं और जो वहाँ पे मैंने लिख के दिए हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को ईजी लगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाजी हरकियात की तारीफ करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 115 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग पेज नंबर 115 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। समाजी हरकियात से मुराद किसी माशरे में रहने वाले लोगों के ग्रोहों के रवैयों का मुतालिया है। इनमें ग्रोहों के अरकान के आपस के इनफरादी और इज्तिमाई तल्लुकात का भी मुतालिया शामिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, जागीरदारी निज़ाम की मुख्तसर वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 116 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग पेज नंबर 116 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम। जागीरदाराना निज़ाम एक समाजी और इक़्तिसादी ढांचे का नाम है जिसमें बड़ी ज़मीनें और जागीरें चंद लोगों के पास हैं। पाकिस्तान में इस निज़ाम की जड़ बरतानवी दौर से वाबस्ता है। बरतानवी हुकूमत ने मकामी सरदारों और ज़मींदारों को ज़मीनें अता की ताकि वो बरतानवी हुकूमत की हिमायत करें। क़याम पाकिस्तान के चंद बरस बाद सियासी बसीरत से ज़रई इस्लाहात नाफज की गईं। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में ज़रई इस्लाहात ने किसानों को फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन इन इस्लाहात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त पर आलमगीरियत के 2 मुस्बत असरात लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 115 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग यहाँ से करेंगे। आलमगीरियत ने पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ सकाफ़तों से रूशनास कराया है, जिसकी वजह से आलमी असूलों और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में
آگاہی اور سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوا ہے۔ مواصلات اور نقل و حمل کو بہتر ٹیکنالوجیز نے پاکستان کو عالمی برادری سے جوڑ دیا، جس سے معلومات کے تبادلے اور اختراع میں آسانی ہو رہی ہے۔ اختراع ہوتا ہے ایجادات، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، انوینشن۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ ایک پوائنٹ بھی دیا ہوا ہے، اگر ان میں سے کچھ کرنا چاہیں تو اس میں سے بھی کر سکتی ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 17، ایک بامعنی معاشرے اور ریاست کی تشکیل کے سلسلے افراد کی کیا اہمیت ہے؟ 3 سطروں میں لکھیے۔ اس کا آنسر پیج نمبر 112 پر دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 17 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 112 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ بامعنی معاشرے، کمیونٹی اور ریاست کی تشکیل میں افراد کی اہمیت۔ نمبر 1 پہ ہے سماجی اصول اور اقدار کی تشکیل۔ افراد اپنی روزمرہ کی بات چیت اور انتخاب کے ذریعے سماجی اصولوں اور ثقافتی طریقوں کے بتدریج ارتقاء میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ان کے رویے اور عقائد معاشرے کے مجموعی اخلاقی منظرنامے کو تشکیل دیتے ہیں۔ نمبر 2، سماجی تبدیلی اور ترقی کو آگے بڑھانا۔ افراد سماجی تحریکوں کا آغاز اور ان کی قیادت کر سکتے ہیں، جیسے کہ شہری حقوق، صنفی مساوات اور ماحولیاتی پائیداری، جو اہم سماجی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہے برادری اور تعلق کے احساس کو فروغ دینا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے معیشت میں حصہ ڈالنا۔ تو اسٹوڈنٹس ان میں سے کوئی 4 پوائنٹ دیے ہیں، ان میں سے کوئی 3 آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ شورٹ کوسچن نمبر 18، پاکستان میں کون سے ہسپتال براہ راست صوبائی حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 128 پر دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 18 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 128 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ ٹیچنگ ہسپتال، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور چلڈرن ہسپتال براہ راست صوبائی حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 18 آپ لوگ کریں گے۔ ثقافت سے کیا مراد ہے اور ہماری ثقافت کس کی عکاسی کرتی ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 118 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 19 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 118 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کے مشترکہ عقائد، انداز رہن سہن، رسم و رواج، زبان اور روایات کا نام ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی شعار کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستانی معاشرہ عملی طور پر پنجابی، سندھی، پشتون، بلوچی، کشمیری، بلتی، براہوی اور سرائکی وغیرہ ثقافت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اقلیتی طبقے میں ہندو، مسیحی، سکھ، پارسی، بہائی اور دیگر مذاہب کے رسم و رواج اور لباس بھی پاکستانی معاشرے کو نیا رنگ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 19 ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو شورٹ کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ شورٹ کوسچن نمبر 20، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 121 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 20 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 121 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ اپنی مساجد اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، اس کا ریاست کے معاملات سے ہرگز کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 20۔